हेलो फ्रेंड्स, बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर स्टोरी। और फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो एक लड़की की है जिसका ताल्लुक़ कराची से है। और वो कह रही हैं कि जैसे ही मैंने अपना सेकंड ईयर जो है वो कंप्लीट किया तो मैं घर पे जो है वो काफ़ी बोर हो चुकी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ली जाए। तो उन्हें जो है वो बुक रीडिंग का काफ़ी शौक़ था, इसी सिलसिले में वो काफ़ी जो है वो बुक्स वगैरह पढ़ती थी और काफ़ी जो है उनको नॉलेज भी था। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर के ऊपर जो एक स्टोर रूम है वहाँ पर काफ़ी बुक्स वगैरह पड़ी होती थी, और वो जो है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए पूरा दिन जो है उसी स्टोर रूम में होती थी और वहीं पर जो है वो किताबें वगैरह पढ़ती थी, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें। और वो कहती हैं कि एक दिन किताबें पढ़ते पढ़ते जो है रात को काफ़ी देर हो गई, यानी कि तकरीबन कोई एक का टाइम जो है वो हो चुका था। तो उनकी जो नज़र है वो एक ऐसी किताब पर पड़ी जो उसका, अगर आप कह लें, कवर जो है वो काफ़ी अजीब किस्म का था, काफ़ी वियर्ड लग रहा था वो। तो उन्होंने उस किताब को खोला और उसके ऊपर जो है वो जिन भूत वगैरह ऐसी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था। खैर, उन्होंने उस टाइम, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत हो चुका था, तो उन्होंने उस किताब को इग्नोर कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस किताब को इग्नोर किया, वो वहाँ से उठ के चल दी और अपने कमरे में जाकर वो सो गई। और फिर उस टाइम के बाद उनको जो है काफ़ी बेचैनी वगैरह जो है वो महसूस होती रही और काफ़ी जो है वो टेंशन में रही, जो अजीब सी एक टेंशन, अजीब सी कैफियत उनके ऊपर आ चुकी थी। तो उन्होंने फिर ऐसा किया कि उन्होंने फिर से ही जो है अपनी हॉबीज़ जो है उसको कंटिन्यू रखा और बुक रीडिंग जो है फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दी। फिर उससे जो है वो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसी बुक के ऊपर उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने उस बुक को खोला और पढ़ती रही और उसके ऊपर जो है काफ़ी तरीके लिखे थे, जिन परिजात और ऐसी चीज़ें जो हैं उनको काबू करने के तरीके वगैरह, और ऐसी जो है स्पेल्स वगैरह उसके ऊपर लिखी हुई थी। तो जब उन्होंने उस बुक को पढ़ा, उस बुक के अंदर उनका काफ़ी जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जब उनका इंटरेस्ट उस बुक के अंदर डेवलप हुआ, उन्होंने उसके ऊपर जो है वो वर्क करना शुरू किया, यानी कि उस बुक के बारे में रिसर्च की, काफ़ी जो है उस बुक को पढ़ा। और उन्होंने फिर आखिर ये सोचा कि मैं भी क्यों ना एक जिन को है जो काबू कर लूँ। खैर, उन्होंने इसी तरीके से, यानी कि उस बुक के ऊपर जो जो तरीका मेंशन हुआ था, तो उन्होंने उस तरीके को फॉलो किया। तो जैसे ही वो उस तरीके को जो है फॉलो करना स्टार्ट हुई, शुरू के तो 3 दिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, यानी कि वो पूरा दिन जो है घर पे रेस्ट करती थी और रात को तकरीबन 12 बजे जो है वो अपने स्टोर रूम में चली जाती थी वहाँ पर, क्योंकि बाकी घर वालों को आना जाना था नहीं। और वहाँ पर जो बुक रखी थी उनमें से कोई ना कोई बुक उठाकर वो पढ़ लेती थी। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसी बुक को सेलेक्ट किया और उसको जो है वो टाइटल जो है उसका, जहाँ पर ये जिन भूत वगैरह काबू करने का तरीका जो लिखा हुआ था, उन्होंने उसी के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। खैर, इस अमल के पहले 3 दिन तो उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि जब चौथे दिन उन्होंने वही अमल दोहराया, तो चौथे दिन जो कह रही हैं कि मैं बुक पढ़ रही थी तो मेरे बिल्कुल सामने ही एक काली जो है वो बिल्ली बैठी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बाहर से बिल्ली आ गई है, कोई दरवाज़ा खुला हुआ है या सम इंसिडेंट है, वो इसी वजह से वो बिल्ली बैठी है, फिर उनका कोई वहम है। खैर, वो बिल्ली जो है उनकी तरफ देखती ही जा रही है। और उन्हें उस टाइम जो है थोड़ा सा डर महसूस हुआ। उन्होंने वो बुक उसी वक्त वहाँ बंद की और फिर वहाँ से वो चली गई अपने कमरे में। वो अपने कमरे में जाकर सो गई और उन्हें जो है वो काफ़ी जो है डिप्रेशन वगैरह हो गया, बुखार उन्हें काफ़ी आ गया। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे जो है वो इसी तरह फिर ये अमल शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने उसके ऊपर दोबारा वर्क करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि अगले ही दिन जिस तरह पहले एक बिल्ली थी उसी तरह वो 2 हो गई। उन्होंने अभी भी उसको सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यार शायद कहीं से बाहर से जो है ये आ गई हैं और मेरा ये वहम है। खैर, वो जैसे जैसे इस अमल को जो है वो दोहराती गई, तो बिल्लियाँ जो है वो उनकी तादाद जो है वो वहाँ पर ज़्यादा होती गई। खैर, जब वो पहुंची 7वें दिन तक, तो 7 दिनों में उन्होंने देखा कि उनका जो कमरा है वो पूरा काली जो बिल्लियाँ हैं उनसे वो भर चुका है। तो वो काफ़ी घबरा गई। जब वो अपने कमरे में आकर सो गई, तो उन्हें जो है काफ़ी डर वगैरह महसूस हुआ। उन्हें नींद ही जो है वो नहीं आ रही थी। तो जब उन्होंने अपने ऊपर से कंबल हटाया,
تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی بہت ہی بھاری بھرکم چیز جو ہے ان کے اوپر ہے. تو جیسے انہوں نے اپنے اوپر سے کمبل اٹھا کر دیکھا تو وہیں پر انہیں کالی بلی وہ نظر آئی. تو خیر یہ کافی عرصہ ان کے ساتھ چلتا رہا اور اس وجہ سے وہ کافی ڈر گئی. اور وہ کہتی ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی اس بارے میں ابھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا، اسی وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے ان کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہا. تھینکس فار شیئرنگ دس اسٹوری. تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنی سیکنڈ اسٹوری کی طرف. تو یہ اسٹوری ہے محمود بھائی کی، جو کہتے ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کی ایج لگ بھگ 10 سال ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پاس ایک بہت ہی بڑا پرانا پیڑ ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس پیڑ کو جو ہے وہ پتھر وغیرہ مارو تو اس میں سے خون نکلتا ہے. خیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنا لائف میں ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کو پتھر مارا اور اس میں سے خون نکلا ہو، یعنی کہ ایک افواہی آپ اسے کہہ لیں. تو ایسی باتیں اس پیڑ کے بارے میں مشہور تھی کیونکہ وہ بہت ہی پرانا پیڑ تھا. خیر یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ اس پیڑ کے پاس جا کے جو ہے روز کھیلتی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایسا یعنی کہ کافی عرصے تک چلتا رہا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی بیٹی کا جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور وہیں پر جو ہے وہ بچوں کی آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد وہ واپس جب گھر آئی بیٹی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو سب ڈانٹا. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈانٹا جب میں نے اس کو تو وہ روتے روتے یعنی کہ اس نے اپنا جسم جو ہے اپنی چال جو ہے وہ بدل لی، بالکل جس طرح ایک جانور چلتا ہے بالکل اس نے ویسا ہی پورے گھر پر چلنا شروع کر دیا. پھر کہتے ہیں میں نے اس کو کافی ڈانٹ ڈپٹ کی. اس کے بعد تو پھر اس نے ایسا نہیں کیا. لیکن کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوتا رہا کہ کافی دن تک جو ہے وہ بالکل خاموش، اس کا کوئی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں، کہیں کھیلنا نہیں، کہیں آنا نہیں، کہیں جانا نہیں، اور اس کی یہی روٹین جو ہے وہ چلتی رہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ اس نے کوئی شرارت کی اور پھر انہوں نے اسے ڈانٹا. اور جب انہوں نے اسے ڈانٹا تو اس نے پھر وہی جو ہے حرکت شروع کر دی، یعنی کہ روتے روتے اس نے الٹے ہاتھ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ پاؤں جو ہے الٹے کر کے بالکل ایک جانور کی طرح اس نے چلنا شروع کر دیا. خیر وہ اس بات سے کافی پریشان ہو گئے. انہوں نے ایک مولوی صاحب کے پاس انہیں لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر کوئی سایہ وغیرہ ہے. تو خیر اس وقت ان مولوی صاحب نے اس کے ہاتھ پر ایک دھاگا باندھ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس دھاگے کو کھولنا نہیں تو پھر یہ اپنی اسی روٹین پر واپس آ جائے گی. خیر اب وہ جو ہے اس پوزیشن سے جو ہے کافی دور ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی غلطی سے بھی اگر اس کے ہاتھ سے وہ دھاگا اتر جائے یا پھر کہیں رہ جائے تو یہ جو ہے وہی حرکتیں جو ہے دوبارہ سٹارٹ کر دیتی ہیں. تو کافی ویئرڈ اور انٹرسٹنگ سٹوری تھی یہ. تو اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.